السلام علیکم بچو بہٕ چھس نُصرت اختر کروسن ہائی سکوٗل پٮ۪ٹھ بہٕ پرناوو تۄہہِ ٹیلیویژن یُس مےٚ اوترٕ تہِ پرنو ییٚمیُک انٹروڈکشن مےٚ اوترٕ دیُت ٹیلیویژن کیاہ گوٚو آز پرو أسۍ دپان ٹیلیویژن ایجاد کرنس لٔگۍ انسانس کم کھۄتہٕ کم 200 ؤری امہِ خٲطرٕ کوٚر واریاہو ساینس دانو کٲم ٲخر کوٚر 1865 عیسویس منٛز کیری نٲوی أکۍ ساینس دانن یِم کتھِ ہُنٛد ننیر زِ یِتھ پٲٹھۍ تارن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ آواز أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ تام واتان چھِ تِتھے پٲٹھۍ ہیٚکہِ تصویٖر تہِ أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ تام وٲتِتھ اتھ اصوٗلس پرٛٮ۪کناونہٕ خٲطرٕ کٔر 1909 عیسویس منٛز فرانس کیو دۄیو ساینس دانو رینو تہٕ فورنیرن تارن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ تصویٖر سوزنٕچ کوٗشش 1927 عیسویس منٛز کٔر بیٚیہِ أکۍ ساینس دانن ییٚمہِ سُنٛد ناو بٲرڈ اوس انسان سُنٛد گوٹہٕ تصویٖر أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ تام واتناونس کامیٲبی حٲصِل شُکریہ